मालदा से खबर। हरिश्चंद्रपुर इस स्कूल के पास एक पूरा भवन है, लेकिन स्कूल में छात्रों की संख्या गिनी चुनी है और शिक्षकों की संख्या सिर्फ 2 है। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से स्कूली शिक्षा में रुचि नहीं है। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से स्कूली शिक्षा में रुचि नहीं है। साथ ही शिक्षक भी नियमित रूप से स्कूल नहीं आते। हालांकि मध्याह्न भोजन सहित सभी तरह की सुविधाएं हैं। हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक 1 के रानीपुरा माध्यमिक शिक्षा केंद्र की ये तस्वीर सामने आई है। व्यवहार में स्थानीय लोगों ने शिक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार स्कूल 2001 में संचालित होना शुरू हुआ था। इसमें 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं हैं। शुरुआत में 7 शिक्षक थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी नए शिक्षक की भर्ती नहीं की गई। आरोप है, हालांकि शिक्षक सफी आलम और मौजिफुल इस्लाम है, वे नियमित रूप से स्कूल नहीं आते और कभी-कभी वे दोपहर में स्कूल आते हैं। वे स्कूल में 1 घंटा बिताने के बाद घर चले जाते हैं। स्कूल एक सरकारी स्कूल है, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई हिचकिचाहट नहीं। स्कूल में स्टूडेंट नहीं आते, लेकिन फरवरी में टीचरों ने 1302 लोगों को मिड डे मील की रिपोर्ट ब्लॉक को भेजी थी। इस पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्टूडेंट की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। हालांकि पहले ये ठीक ठाक चलता था, लेकिन अभी स्कूल का एजुकेशन सिस्टम चरमरा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, स्टूडेंटों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में स्टूडेंट और पेरेंट्स भी परेशान हैं। स्कूल होने के बावजूद टीचरों की लापरवाही की वजह से पढ़ाई लिखाई का सिस्टम चरमरा रहा है। आरोप है कि स्कूल में 4 से 5 स्टूडेंट आते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, वे मिड डे मील खाकर घर चले जाते हैं। सिर्फ एक क्लासरूम खुला है, बाकी खाली क्लासरूम है। कोई दिन चले आसছে 5টা 7টা, कोई दिन 8টা 9টা হয়। আর এখানকার মাস্টার নিয়মিত আসছে স্কুলে? হ্যাঁ আসছে। কটা করে মাস্টার আসছে? দুটা মাস্টার। আর দুটো মাস্টার সবাই কি সব দিন আসছে? হ্যাঁ। আজকে দেখলাম যে একজন বাইরে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে। পড়াশোনা হচ্ছে কি স্কুলটাতে? ছেলে মেয়ে আলে পড়াশোনা হচ্ছে কি স্কুলটাতে? না শুধু খালি আসছে খেয়ে বাড়ি যাচ্ছে? ছেলেরা আসছে আগুরি পড়াচ্ছে, এদিক ওদিক দেখে ছেলেরা ঘুরছে, কি করে? স্কুলে কটা মাস্টার আছে? এই তো দুইটা। দুটো। তো আজকে কজন এসছে? আজকে দন্ড আসছিল, তো একটা চলে গেছে। মানে কখন গেল? এই একটু পরে গেছে। কিন্তু স্কুল তো এখনো ছুটি করার সময় হয়নি। মানে কি বলে গেল এখান থেকে? কেউ মরে গেছে, বলছে যে আমি আসছি বলে কাজ আছে একটা। মানে কি কাজের বাহানা দিয়ে গেল? দেখ কি কাজ বললে আমাকে বলেনি। না, যে মাস্টার আছে ও বলছে নাকি ব্লকের কাজে গেছে। ব্লকের কাজে কথা বলেছিল? না বলেনি। মানে কেউ মারা গেছে বলে এখান থেকে চলে গেছে? মানে এটা অজুহাত দিয়ে গেছে? বলতে পারবো না। কি ক্লাসে পড়িস? 5 তো তুই তো এখন আসলি ছুটে, স্কুলে এসছিস কি? তুই স্কুলে এসছিস? না, স্কুলে আসেনি, আজ বাড়িতে কাজ আছে। তোমাকে কে ডেকে নিয়ে আসলো? ওদের দিদি। মানে মাস্টার ফোন করেছিল বলে তোমাকে নিয়ে আসলো মাস্টার বাঁচার জন্য নাকি? তুমি কি এই স্কুলে পড়ো? হ্যাঁ। কোন স্কুলে পড়ছো? কি নাম স্কুলটার? এমএসকে। কি নাম তোমার? নাম কুসুম। কোন স্কুলে এসছিস? এটা স্কুলে। কজন এসছে এখানে? আমি একাই। তুই একা এসছিস? আর কেউ আসেনি স্কুলে? ওরা তো প্রাইমারি স্কুলে, ওরা তো ছোট বাচ্চা। আর বাকিরা কোথায় গেছে? বাকি বাচ্চাগুলো কোথায় গেছে? খেলতে গেছে? মাস্টার কি কোনো গাইড দিচ্ছে? এই যে বাইরে খেলতে চলে গেল, যে মাস্টার কোনো গাইড দিচ্ছে? মানে কোনো গাইড দিচ্ছে না। কি নাম তোমার? কি নাম? তুমি কি ক্লাসে পড়ো? 5-এ পড়ো কি? স্কুলে আড্ডা দিচ্ছেন, স্কুলে বাচ্চারা এসছে কিন্তু সাজানো বাচ্চা, এখানে স্কুলে বাচ্চা নেই। স্কুলে কি পড়াশোনা হচ্ছে? পড়াশোনা হচ্ছে না। কটা বাচ্চা এসছে আজকে? আগে এসে 5-6টা। তো স্কুলে কি পড়াশোনা হচ্ছে কি? পড়াশোনা করাচ্ছেন? ডেইলি পড়া। কিন্তু আজকে স্কুল কোনো বাচ্চাই আসেনি। এসছে বাচ্চা, আমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে। হ্যাঁ, আপনি কখন স্কুলে আসলেন? আমি এসছি 10টার সময়। তো স্কুলে এই অবস্থা কেন? স্কুলের এই অবস্থাটা কেন? আমি কি রমেশ শিক্ষক কম আছে? কজন শিক্ষক আছেন আপনারা? 2 জন। একটু দাঁড়ান। এত বলে আমি বলবো না। কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? কি নাম?